Ito yung sinasabi ko sa'yo na may language na lumalabas. Tingnan natin kung ano, kung may Google account. Yan, pag maganyang may ano, ito, pag ganyang may lock, yan. Pag ganyang may lock, may Google account yan. Yan, bypass natin. Gamit natin yung unlock tool. Yan, patayin natin muna ulit. Power, tapos power off. Yan. Click natin tong volume up and down, sabay. Sabay, tapos salpak natin yung USB. Tingnan nyo yung ano, yung unlock tool natin, kung magre-read, kung babasahin. Pindutin natin yung up, down. Hold nyo lang yan. Yan, salpak natin. Yan. Hintayin natin kung mag-read siya. Yan, inulit natin, nilipat natin yung USB. Okay, try. Up, wait lang. Up, yan, ulitin natin. Yan, try natin. Patayin. Ulit-ulit. Yun. Inasa na. Okay na. Try natin kung natanggal yung Google account o FRP. Yun. Lunod natin USB. Yan, hintayin lang natin. Wait lang natin. Next natin, hanapin muna natin English. Setup muna natin itong ano. Next. Skip. I have read and agree. Yes. Next. Tapusin natin yan. Skip. 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 Next. Wala na yung ano rito kanina, yung lock. Wala na siya. Kaya wala nang Google account yan. O FRP.
Wait lang natin. Skip natin. Skip. iOS. XOS pala yun. Next. Yun na. Good na. Nabuksan na natin. Settings. System. Hanapin natin. Storage. 128. 128 pala siya. My phone. Infinix Hot 40i. Ang model naman niya Infinix X6528. Yan. Okay na? Good na? Okay na siya. Bye-bye.